Hello, good evening everyone. So, medyo late naman ang ato ang time but uh, there's still time for reading and studying the Word of God. So, today is Tuesday. So, today is Tuesday, January 28, 2025 o karon ika-day 364 sa ato ang bedtime devotional. So, ang ato ang topic karon is about here are some big ideas about celebrating today. So, word nga gihatag diniya but ako ang na-verse about 1 Thessalonians chapter 5 verse 16 nga nag-ingon, always be joyful. So let us pray. Father God in heaven, Lord, we thank you, Lord God, for today. Lord, imong i-bless, Lord God, imong mensahe, Lord, imong pulong, Lord God. Nga ikaw ang Ginoo, Lord God, nga mao'y palambo, Lord God, sa among kaugalingon, sa among pagtuo diha kaning Lord. Awon ihalad kini nga panahon, Lord God. Masiun sa kagamay, Lord God, nga makashare sa imong pulong, Lord. Ang tanang dongog himayag mga pagdayeg, Lord God, kani wala mong amahan sa langit. Ikaw ang Ginoo, Lord God, wala akong mahimong wala ikaw. Tabangi ako, Lord, tabangi kami, Lord God. Nga dili kami matulog nga walay pulong ang madungog gikan kanimo. Laygon ka, Lord, sa katapusan sa pangalan ni Jesus. Amen. So, 1 Thessalonians chapter 5 verse 16. So, paano siya? 15, 16, 17. So, naingon nga, always be joyful, always be thankful, and pray without ceasing, for this is the will of God through Jesus Christ. So, ingon ni Barbara Johnson, don't waste today's time cluttering up tomorrow's opportunities with yesterday's troubles. So, ingon ni Charles Swindoll, with each new dawn, life delivers a package to your front door. Rings your doorbell and runs. So, tonight, or God is reminding us, so God is giving us a message about celebrating today. So, each day, we have to celebrate because God is good all the time. So, all the time here, God is good all the time. For those who love the Lord, there's always a reason for everything to be joyful. So, maski unsa ang imuhang maski unsa imong sitwasyon karong adlaw, God is good all the time. Ngano man, because ang plano sa Ginoo maayo ug ang Ginoo walay plano nga makadaot kanato. Basta kita nga nituog misalig diha sa Ginoo, ang tanan adunay katuyoan, because God causes all things to work together for good for those who love the Lord. So kisa katong nahigugma sa Ginoo, ang tanan nga panghitabo adunay katuyoan. So let's celebrate each day. So each day is a chance of kung sa to ang mahitabo in the past, so each day is a chance to be joyful, to make things right again with God. So let's celebrate each day with a joyful heart, with a thankful heart, and with a prayerful heart. So dili na to kalimtan to be always joyful. So maski unsay may sitwasyon karon, adunay gihapoy rason nga mahimutang malipayon each day. So matag adlaw. So to God be all the glory. So let us pray. Father God in heaven, Lord, thank you, Lord God, for this wonderful day. Thank you, Lord, for the blessings, Lord, sa mga pabor nga imong gibubo kanamo, Lord God, nga maski unsa man among sitwasyon, Lord God, adunay gihapoy rason, Lord God, nga maka-celebrate kami, Lord God, sa imuang kamaayo sa amuang kinabuhi. Lord, ikaw sa mga naminaw niini nga mensahe, Lord, ikaw ang Ginoo, Lord, nga magahikap magatandog sa ilahang kinabuhi nga naa kanimo lamang ang katagbawan sa among kinabuhi, nga mahimo kaming malipayon, mahimo kaming mapasalamaton, mahimo kaming
may nampuon maski unsa man ang mga sitwasyon sa amo ang kinabuhi. Dalaygon ka Lord, salamat sa imong pag-uban kanamo. Salamat sa imong kaalam. Salamat Lord God sa imong paggiya Lord God. Kaning tanan Lord God para sa imong himayaan. Dalaygon ka Lord, ang tanang dungog himaya ug mga pagdayeg kanimo lamang amahan nga nasa langit. Ang tanan Lord ang gipasalamatan og yampo sa pangalan ni Jesus. Amen. So, mayong gabi. Good night. God bless and see you tomorrow. Bye.